ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సమర్పించు నాద నీరాజనం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ప్రఖ్యాత విద్వాంసుల ద్వారా గాత్ర, నృత్య, వాద్య, సంగీతాది కార్యక్రమాలతో అలరిస్తున్న నాద నీరాజన వేదికపై ఈరోజు కర్ణాటకకు చెందిన శ్రీ యోగేష్ కుమార్ బృందం ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని చూసి ఆనందిద్దాం. ఓం శ్రీనివాసాయ నమః. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. Namaskaram to one and all. Today is a very blissful day for us. Myself, Sneha Narayan, and my husband Yogesh Kumar. We are the artists from Bengaluru, coming all the way to Tirupati TTD Nada Neerajanam on this special occasion, Shankaracharya Jayanti. As we all know, Sri Shankaracharya is called Adi Guru. He's been born during 8th century. As we all say, Shankara Deshika me Sharanam, Bhava Shankara Deshika me Sharanam. Today we are very blessed being the followers of Adi Guru Shankaracharya to perform his beautiful compositions. And we are here today to begin our performance with a beautiful Pushpanjali, where a dancer takes the Pushpam and offer to Lord and also pray the Almighty to make everybody being well. So let us begin our performance with a beautiful Pushpanjali with a small Ganesha Stuti. It is in Raga Arabhi set to Aditala. Namaste. ಕುಂದರಿ ಕೀಟಕ ಕುಂದರಿ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಕುಂದರಿ ಕೀಟಕ ಕುಂದರಿ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಕುಂದರಿ ಕೀಟಕ ಕುಂದರಿ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಕುಂದರಿ ಕೀಟಕ ಕುಂದರಿ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಕುಂದರಿ ಕೀಟಕ ಕುಂದರಿ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಕುಂದರಿ ಕೀಟಕ ಕುಂದರಿ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಕುಂದರಿ ಗಿಡದಗ ಕುಂದರಿ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಕುಂದರಿ ಗಿಡದಗ ಕುಂದರಿ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಕುಂದರಿ ಗಿಡದಗ ಕುಂದರಿ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಕುಂದರಿ ಕೀಟದಕ ಕುಂದರಿ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಕುಂದರಿ ಕೀಟದಕ ಕುಂದರಿ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಕುಂದರಿ ಕೀಟದಕ ಕುಂದರಿ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಕುಂದರಿ ಕೀಟದಕ ಕುಂದರಿ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಜೇಮ್ ಜೇಮ್ ತನನದ ಕುಂದರಿ ಕೀಟದಕ ಕುಂದರಿ ಜಮ್
ತಣೌತ ತೋತ ತಳಾಗುತ್ತೈತ ತೈತ ತೈತ ತಕ ಕುಕುಟರಿ ಜಂ ತಣೌತ ತೋತ ತಳಾಗುತ್ತೈತ ತೈತ ತೈತ ತಕ ಕುಕುಟರಿ ತಾಗತ ಜಂತ ತಳಾಂಗುತ ನಿಮಿತಕ ಧಿತ್ತಳಾಂಗು ಮನಿ ವೆಡಲಿನ ಶ್ರೀ ತಾಗತ ಜಂತ ತಳಾಂಗುತ ನಿಮಿತಕ ಧಿತ್ತಳಾಂಗು ಮನಿ ವೆಡಲಿನ ಶ್ರೀ ಆದ್ಯಂತರಹಿತಯರಲವಶ ಸಹ ಗಂಗಣಪತಿಗಿದೆ ಪ್ರಣತುನು ಆದ್ಯಂತರಹಿತಯರಲವಶ ಸಹ ಗಂಗಣಪತಿಗಿದೆ ಪ್ರಣತುನು ವಿಘ್ನ ಭಗ್ನ ನಿಮಗ್ನ ವರಸದ್ಗುಣ ಗಂಗಣಪತಿಗೆ ನಮೋ ಗುರು ವಿಘ್ನ ಭಗ್ನ ನಿಮಗ್ನ ವರಸದ್ಗುಣ ಗಂಗಣಪತಿಗೆ ನಮೋ ಗುರು ಗಂಗಣಪತಿಗೆ ಪ್ರಣತುನು ಗಂಗಣಪತಿಗೆ ಮೋ ಗುರು ಪ್ರಣತುನು As today is a special occasion of Sri Shankaracharya Jayanti, so let us all know a little bit or take the knowledge about his contribution to the world. Shankaracharya, in his very early age, have been traveled all over Bharata for 3 times to spread Advaita Vedanta, where he says, please introspect your own self to get the salvation. We have a Chaitana that itself is the Parabrahman Tattva, that itself is the ultimate truth. So Shankaracharya is called Adiguru because of his contribution, and he has done lot of beautiful compositions about all the gods. So we present today's performance, continue with Ganesha Pancharatna, written by Adiguru Shankaracharya. This Ganesha Pancharatna is in Raga Malika, set to Aditala. Here, Shankaracharya says, Ganesha is the one who takes off all the vignas. He is the Siddhi Buddhi Dayaka. And if we have the ego, Ganesha is the one who takes off, because we have to be always humble and offer the first offering to Lord Ganesha. Here is the Ganesha Pancharatna. The 5 Ratna, the pearl kind of charanas we have. Let us see Ganesha Pancharatna. Namaste.
ಗಣಪತಿಯೇ ಗಣಪತಿಯೇ ಗಣಪತಿ ತಜ್ಜಂ ತನ್ನಂ ತರ್ರುಂ ತದೀಂ ತಜ್ಜಂ ತನ್ನಂ ತರ್ರುಂ ತದೀಂ ತಜ್ಜಂ ತನ್ನಂ ತರ್ರುಂ ತದ್ದೀಂ 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 ತದ್ದೀಂ ಗಿನ್ನತ್ತುಂ ತತ್ತಾಂ ತದ್ದೀಂ ಗಿನ್ನತ್ತುಂ ತದ್ದೀಂ ಗಿನ್ನತ್ತುಂ ತತ್ತಾಂ ತದ್ದೀಂ ಗಿನ್ನತ್ತುಂ ತದ್ದೀಂ ಗಿನ್ನತ್ತುಂ ತದೀಂ ಗಿನ್ನತ್ತುಂ ತತ್ತಾಂ ಉದಾಕರಾತ ಮೋದಗಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿಸಾಧಕಂ ಕಲಾತರಾವತಂ ಶಕಂ ವಿಲಾಸಿ ಲೋಕರಕ್ಷಕಂ ಉದಾಕರಾತ ಮೋದಗಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿಸಾಧಕಂ ಕಲಾತರಾವತಂ ಶಕಂ ವಿಲಾಸಿ ಲೋಕರಕ್ಷಕಂ ಮುದಾಕರಾತ ಮೋದಗಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿಸಾಧಕಂ ಕಲಾತರಾವತಂ ಶಕಂ ವಿಲಾಸಿ ಲೋಕರಕ್ಷಕಂ ಉದಾಕರಾತ ಮೋದಗಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿಸಾಧಕಂ ಕಲಾತರಾವತಂ ಶಕಂ ವಿಲಾಸಿ ಲೋಕರಕ್ಷಕಂ ಉದಾಕರಾತ ಮೋದಗಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿಸಾಧಕಂ ಕಲಾತರಾವತಂ ಶಕಂ ವಿಲಾಸಿ ಲೋಕರಕ್ಷಕಂ ಅನಾಯಕೈಕನಾಯಕಂ ವಿನಾಶಿ ದೇವದೈತ್ಯಕಂ ನಕಾಶುಪಾಶುನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿ तं ವಿನಾಯಕಂ ಅನಾಯಕೈಕನಾಯಕಂ ವಿನಾಶಿ ದೇವದೈತ್ಯಕಂ ನಕಾಶುಪಾಶುನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿ तं ವಿನಾಯಕಂ ನಮಾಮಿ तं ವಿನಾಯಕಂ ತತ್ತರಿ ತರಿ ತದ್ದಿ ತದ್ದಿ ತತ್ತನ ತನ್ನ 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 ತಜ್ಜೊನು ಜೊನ್ನು 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 ತದ್ದಿಮಿ ದಿಮ್ಮಿ 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 ತತ್ತರಿ ತದ್ದಿ ತತ್ತನ್ನ ತನ್ನ ತದ್ದಿದ್ದಿ ತತ್ತಕ್ಕಡದರಗಡದಂ ತದ್ದಿ ತಕ್ಕಡದರಗಡದಂ ದಿತ್ತತ್ತರಗಡದಂ ತಾಂ ತದ್ದಿದ್ದಿ ತತ್ತಕ್ಕಡದರಗಡದಂ ತದ್ದಿ ತಕ್ಕಡದರಗಡದಂ ದಿತ್ತತ್ತರಗಡದಂ ತಾಂ ತದ್ದಿದ್ದಿ ತತ್ತಕ್ಕಡದರಗಡದಂ ತದ್ದಿ ತಕ್ಕಡದರಗಡದಂ ದಿತ್ತತ್ತರಗಡದಂ ಅತೇತರಾದಿ ಭೀಕರಂ ನಬೋಧಿದಾರ್ಕಭಾಸ್ವರಂ ನಮತ್ಸುರಾರಿ ನಿಚ್ಚರಂ ನತಾತಿ ಕಾಪದುತ್ತರಂ ನತೇತರಾದಿ ಭೀಕರಂ ನಬೋಧಿದಾರ್ಕಭಾಸ್ವರಂ ನಮತ್ಸುರಾರಿ ನಿರ್ಜರಂ ನತಾತಿ ಕಾಪದುತ್ತರಂ ಸುರೇಶ್ವರಂ ನಿಧೀಶ್ವರಂ ಗಜೇಶ್ವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಿರಂತರಂ ಸುರೇಶ್ವರಂ ನಿಧೀಶ್ವರಂ ಗಜೇಶ್ವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಿರಂತರಂ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಿರಂತರಂ ತತ್ತರಿ ತತ್ತನ ತಜ್ಜೊನುತಾಂ ತಕತರಿ ತಕತನ ತಕಜೊನುತಾಂ ತತ್ತರಿ ತತ್ತನ ತಜ್ಜೊನುತಾಂ ತಜ್ಜಂ ತದಿಂಗಿಣದು ತಕ್ಕ ತಜ್ಜಂ ತದಿಂಗಿಣದು ತಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ತಜ್ಜಂ ತದಿಂಗಿಣದು ಸಮಸ್ತಲೋಕಶಂಕರಂ ನಿರಸ್ತದೈತ್ಯಕುಂಜರಂ ತರೇದರೋದರಂ ವರಂ ವರೇ ಭವತ್ರಭಕ್ಷರಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕಶಂಕರಂ ನಿರಸ್ತದೈತ್ಯಕುಂಜರಂ ತರೇದರೋದರಂ ವರಂ ವರೇ ಭವತ್ರಭಕ್ಷರಂ ಕೃಪಾಕರಂ ಕ್ಷಮಾಕರಂ ಮುದಾಕರಂ ಯಶಸ್ಕರಂ मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरं नमस्करोमि भास्वरं तत्तजुं दित्तजुं तुं तजुं ता तदिंगिणतु 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 ता तत्तजुं दित्तजुं तुं तजुं ता तदिंगिणतु 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 ता तत्तजुं दित्तजुं तुं तजुं ता तदिं तरगडते तदिं तरगडते तदिं तरगडते ता
किञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचल्वनं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् तगतां तगदीं तगतों तगनं तगतां तगदीं तगतों तगनं तगतां तगदीं तगतों तत्तगतां तत्तगदीं तत्तगतों तत्तत्तगतां तत्तत्तगदीं तत्तत्तगतों तदिकिटतुं तगतदिकिटतुं तगदिगु तदिकिटतुं कान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्दहीनमन्तराय कृन्दनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकं तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमातरेण योन्वकं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहिदायुरष्ट भूतिरभ्युपेति सोचिरात् We saw the beautiful composition, Ganesha Pancharatna. As we are artists, be very blessed to perform about God, because all the Indian classical dance forms gives a elevated soul which will reach to God. As we have TTD, Tirumala Tirupati Devasthanam, we come to Devasthanam just like the heaven. Even we feel while performing, it is the heaven. So we are very blessed. Myself, Sneha Narayan, and my husband, Yogesh Kumar, we both are couple dancers from Bengaluru. We are A-grade artists, and we genuinely pursue this art form as our full-time career. Moving to the next beautiful number about Shankaracharya's another beautiful composition of Shiva Panchakshara Stotram. As we have Om Namah Shivaya, these 5 letters, the Panchaksharam, would give a beautiful expanded tattva about Shiva. We can see how Shiva is yogi and also the bhogi, how Shiva is very much into penance and also he is into samsari too. He is Nagendra Haraya. As we see Shiva's beautiful form, he is adorned with Naga and Gaja Charma and Bhasmadhari, what not. Shiva is the one very unique in his tattvam and his gunam. So there is lot of learning aspects when we read Shaiva Puranam or these kinds of compositions. Let us see the beautiful composition of Nagendra Haraya, which is in Ragamalika and Khandanade, Shiva Stotram. नागेन्द्र हाराय
भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार मुख्य बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय मंदार मुख्य बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जभृङ्ग सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय शिवाय गौरी वदनाब्जभृङ्ग सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय
पिनाकगस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवे सह मोदते शिवे सह मोदते नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय The next beautiful number of Shankaracharya Virachita Subramanya Bhujangam. Here we can witness the beautiful story of Lord Shanmukha. He is the beloved son of Shiva and Parvati. He is the one who born to kill the Asuras, and he is the one who is having veil as his ayudham weapon. And also we will see the beautiful story of Shanmukha and Valli, where Shanmukha gets married to Valli as coming in the form of the old age man, and Valli couldn't recognize who is the old man, and she kept on arguing with Shanmukha. Then we can see the twist where Shanmukha appears as in his form and Valli marries Shanmukha. Beautiful composition of Subramanya Bhujangam. Namaste. महादेवबालं भजे लोकपालं महादेवबालं भजे लोकपालं महादेवबालं भजे लोकपालं
pa da ni sa sa ni sa ga ri da ni ra pa ma ga ma pa sa ni sa ga ri da ni ra pa ma ga ma pa sa ni sa ga ri da ni ra pa ma ga ma pa ni da pa sa ni ga ri da da ni ta sa ri da ga ri ga ni ni ta ni ri da ri da da ni da sa ni sa ga ma pa da ni ta sa ri da ga ri ga ni ni ta ni ri da ri da da ni da sa ni sa ga ma pa da ni ta sa ri da ga ri ga ni ni ta ni ri da ri da da ni da sa ni sa ga ma pa da ni ta sa ri da ga ri ga ni ni ta ni ri da ri da da ni da sa ni sa ga ma pa da ni ta sa ri da ga ri ga ni ni ta ni ri da ri da da ni da sa ni sa ga ma pa da ni ta ri ga ma ga ri ta ni sa 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 ga ri da ni ni ri da ni da da pa da ni ta ri ga ma ga ri ta ni sa ga ri da da ni ri da ni da da pa da ni मयूरादिरूढं महावाक्यगूढं महादेवबालं भजे लोकपालं महादेवबालं भजे लोकपालं महादेवबालं भजे लोकपालं महादेवबालं भजे लोकपालं महादेवबालं मयूराधिरूढम् मयूरादिरूढम् महावाक्यगूढम् महावाक्यगूढम् मयूरादिरूढं महावाक्यगूढं मनोहारिदेहं महाचित्तगेहं मयूरादिरूढं महावाक्यगूढं मनोहारिदेहं महाचित्तगेहं मयूरादिरूढं महावाक्यगूढं मनोहारिदेहं महाचित्तगेहं महीदेवदेवं महावेद
महावेदभावम् महीदेवदेवं महावेदभावं महीदेवदेवं महावेदभावं महादेवबालं भजे लोकपालं भजे लोकपालं महादेवबालं भजे लोकपालं भजे लोकपालं भजे लोकपालं gum gum da kidde darkidum gum gum da gum da kidde darkidum dadim dadim kidde darkidum dadim kidde darkidum gum da kitta kidde darkidum gum da kitta tarkida dadim kidde darkidum dadim takida gum da kitta tarkida dadim takida gum da kitta tarkida dadim takida gum da kitta tarkida dadim takida gum da kitta gum da kitta kidde darkidum gum da kitta gum da kitta kidde darkidum ta kidde darkidum te kidde darkidum सहस्रांडभोक् त्वया शूरनाम हतस्तारकचिन्नवकाशदैत्य प्रभोतारकारे सदा रक्ष मां त्वम् प्रभोतारकारे सदा रक्ष मां त्वं प्रभोतारकारे सदा रक्ष मां त्वं सदा रक्ष मां त्वं सदा रक्ष मां त्वं सदा रक्ष मां त्वम् तक्किट्ट दिंत तक्किट्ट दिंत तक्किट्ट दिंत तक्किट्ट पुलिंदात्मजाकान्तभक्तार्तिहारिन् पुलिंदात्मजाकान्तभक्तार्तिहारिन्
ಮಗರಿ ಸ ಪದ ಪಸ ನಿದ ಪದ ಪ ಮಗರಿ ಸ ಗರಿ ಗ ಮ ಪದ ಪ ಪಾಪ ಮಗರಿ ಸ ಪದ ಪಸ ನಿದ ಪದ ಪ ಮಗರಿ ಸ ಗರಿ ಗ ಮ ಪದ ಪ ಪಾ ಮಗರಿ ಸ ಪದ ಪದ ನಿದ ಪದ ಪ ಮಗರಿ ಸ ಗರಿ ಗ ಮ ಪದ ಪ ಪಾ ಮಗರಿ ಸ ಪದ ಪದ ನಿದ ಪದ ಪ ಮಗರಿ ಸ ಗರಿ ಗ ಮ ಪದ ಪ ಪಾ ಮಗರಿ ಸ ಪದ ಪದ ನಿದ ಪದ ಪ ಮಗರಿ ಸ ಗರಿ ಗ ಮ ಪದ ಪ ಪಾ ಮಗರಿ ಸ ಪದ ಪದ ನಿದ ಪದ ಪ ಮಗರಿ ಸ ಗರಿ ಗ ಮ ಪದ ಪ ಪಾ ಮಗರಿ ಸ ಪದ ಪದ ನಿದ ಪದ ಪ ಮಗರಿ ಸ ಗರಿ ಗ ಮ ಪದ ಪ ಪಾ ಮಗರಿ ಸ ಪದ ಪದ ನಿದ ಪದ ಪ ಮಗರಿ ಸ ಗರಿ ಗ ಹರಿ ದ ಪ ಮ ಪ ಪದ ಪ ಸ ನಿದ ಸ ಗರಿ ದ ನಿದ ಪ ಗರಿ ಗ ಗರಿ ದ ಪ ಮ ಪ ಪದ ಪ ಸ ನಿದ ಸ ಗರಿ ದ ನಿದ ಪ ಗರಿ ಗ ಗರಿ ದ ಪ ಮ ಪ ಪದ ಪ ಸ ನಿದ ಸ ಗರಿ ದ ನಿದ ಪ ಗರಿ ಗ ಮ ಪದ ಪ ಪಾ ಮ ಗರಿ ದ ಪದ ಪದ ನಿದ ಪ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ದ ಪದ ಪದ ನಿದ ಪ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ದ क्षमस्वापराधं समस्तं महेश क्षमस्वापराधं समस्तं महेश जनित्री पिता च स्वपुत्रापराधं सहेतेन किं देवसेनाधिनाथ जनित्री पिता च स्वपुत्रापराधं सहेतेन किं देवसेनाधिनाथ अहं चातिबालो भवान् लोकदात क्षमस्वापराधं समस्तं महेश क्षमस्वापराधम् समस्तं महेश क्षमस्वापराधं समस्तं महेश क्षमस्वापराधं समस्तं महेश महेश About Krishna, we have lot of beautiful stories and tattvam. Here is one such beautiful situation where Krishna will be teased by other friends. Usually we see Krishna is teasing others. Here it says, Aada hodalle makkalu aadi kumbuvaru nodamma. It's a beautiful composition of Purandaradasaru. And here Krishna will be glorified with his own mistakes. As teasing by others, he complains this to his mother. He plays all kinds of games and then get teased by others. Let us see the beautiful contrast where Krishna will be teased by his friends and Krishna is complained to his mother.
ಆಡಹೋದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿಕೊಂಬುವರು ನೋಡಮ್ಮ. ಆಡಹೋದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿಕೊಂಬುವರು ನೋಡಮ್ಮ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎನ್ನ ಮುಖವ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ನೀಟುವರಮ್ಮ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎನ್ನ ಮುಖವ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ಮೀಟುವರಮ್ಮ. ಆಡೋದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿಕೊಂಡುವರು ನೋಡಮ್ಮ. ದೇವಕಿಯನ್ನ ಹೆತ್ತಳಂತೆ ವಸುದೇವನಂದ ಪಿತನಂತೆ. ದೇವಕಿಯನ್ನ ಹೆತ್ತಳಂತೆ ವಸುದೇವನಂದ ಪಿತನಂತೆ. ಕಾವಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೇನಂತೆ, ಕಾವಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೇನಂತೆ. ಮಾವನಿಗಂಚಿತೋದಾರಂತೆ, ಕಾವಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೇನಂತೆ. ಮಾವನಿಗಂಚಿತೋದಾರಂತೆ. ಆಡಹೋದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿಕೊಂಬುವರು ನೋಡೋ. ನೀನು ಎನ್ನ ಹಡೆದಿಲ್ಲವಂತೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನಲ್ಲವಂತೆ. ನೀನು ಎನ್ನ ಹಡೆದಿಲ್ಲವಂತೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನಲ್ಲವಂತೆ. ಧೇನು ಕಾಯುವರಿಲ್ಲವೊಂದು ಸಾನುರಾಗದಿ ಸಲಗಿದೆಯಂತೆ. ಧೇನು ಕಾಯುವರಿಲ್ಲವೊಂದು ಸಾನುರಾಗದಿ ಸಲಗಿದೆಯಂತೆ. ಆಡಹೋದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿಕೊಂಡುವರು ನೋಡಮ್ಮ. ಹತ್ತು ಎನ್ನ ವಾಹನವಂತೆ, ಹಾವು ಎನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆ. ಹತ್ತು ಎನ್ನ ವಾಹನವಂತೆ, ಹಾವು ಎನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆ. ಕದ್ದು ಬೆಣ್ಣೆಯ ತಿಂದೆನಂತೆ, ಕದ್ದು ಬೆಣ್ಣೆಯ ತಿಂದೆನಂತೆ. ಮುದ್ದು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಂತೆ, ಕದ್ದು ಬೆಣ್ಣೆಯ ತಿಂದೆನಂತೆ. ಮುದ್ದು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಂತೆ. ಆಡಹೋದಲ್ಲಿ
we would conclude our performance with a beautiful Mangalam. It's about Bhumi and all the other 5 elements in the world. Let's pray, put our hands together to bow to Mother Earth. The beautiful choreography of Ada Hodalle Devarnama, and this one is by Guru B. Bhanumati. Namaste. भूमिमङ्गलम् उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जगत्मङ्गलम् जीवमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 भूमिमङ्गलम् उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलं वायुमङ्गलं गगनमङ्गलं सूर्यमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं जगत्मङ्गलं जीवमङ्गलं देहमङ्गलं मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलं सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः వీక్షించారు కదా కర్ణాటకకు చెందిన శ్రీ యోగేష్ కుమార్ బృందం ప్రత్యేక కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో ఆదరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి నాదని రాజనం కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. గోవింద హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద.